Hello everyone, welcome back to our channel. आज हामी NRB Pre-Test को Information Communication and Technology को MCQ solve गर्न जाँदैछौं. आज question number 26 देखि question number 50 सम्म cover हुन्छ. Let's start with question number 26. A dot matrix printer. Option A is an input device. Option B is an output device. Option C cannot print alphabet. Option D cannot print number. The correct answer is option B is a output device. डट म्याट्रिक्स प्रिन्टरले कागजमा प्रिन्ट गरेर आउटपुट दिन्छ. कुनै डिभाइसले प्रोसेस्ड इन्फर्मेसन देखाउँछ भने त्यसलाई आउटपुट डिभाइस भनिन्छ. Question number 27. File with which extension is not executable? Option A .exe, Option B .com, Option C .sys, Option D .bat. The correct answer is Option C .sys. .exe, .com जस्तो फाइलहरू डाइरेक्ट रन गर्न मिल्छ. .sys फाइल चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमले मात्र युज गर्ने सिस्टम फाइल हो. युजरले आफै रन गर्न मिल्दैन. Question number 26. C language was developed by Option A Steve Jobs, Option B Linus Torvalds, Option C Bill Gates, Option D Dennis Ritchie. The correct answer is Option D Dennis Ritchie. C programming language Dennis Ritchie ले early 1970 मा Bell Laboratories मा डेभलप गरेको हो. यो एकदम पपुलर र widely used programming language हो. Question number 29. Programs developed according to the requirement specific to an office is Option A tailored software, Option B utility software, Option C packaged software, or Option D all of the above. The correct answer is Option A tailored software. Tailored software खास गरेर कुनै पर्टिकुलर अफिस या अर्गनाइजेसनको जरुरत पूरा गर्न बनाएको सफ्टवेयर हो. प्याकेज सफ्टवेयर भनेको रेडीमेड सफ्टवेयर हो जसको युज धेरै मान्छेहरूले जनरल कामको लागि गर्न सक्छन्. इक्जाम्पल्स MS वर्ड, MS एक्सेल र युटिलिटी सफ्टवेयर भनेको कम्प्युटर मेन्टेन र प्रोटेक्ट गर्न हेल्प गर्ने सफ्टवेयर हो जस्तै एन्टिभाइरस, डिस्क क्लिनअप, ब्याकअप टुल्स त्यस्तै. Question number 30. A fault in a computer program which prevents it from working correctly is known as Option A boot, Option B bug, Option C beef, or Option D strap. The correct answer is Option B bug. बग भनेको कम्प्युटर प्रोग्राममा भएको एरर या फ्लॉ हो जसले प्रोग्रामलाई स्मूथली रन गर्न दिदैन. डिबगिङ भनेको त्यो एररहरू खोजेर ठीक गर्ने प्रोसेस हो. Question number 31. Execution of two or more programs by a single CPU is known as Option A multiprocessing, Option B multi-sharing, Option C multiprogramming, Option D none of the above. The correct answer is Option C multiprogramming. मल्टिप्रोग्रामिङ या मल्टिटास्किङ भनेको सिंगल सीपीयू ले एकैचोटी धेरै प्रोग्राम मेमोरीमा राखेर रन गर्न मिल्ने सिस्टम हो जसले प्रोग्रामहरू बीच स्विच गरेर युज गर्न दिन्छ. जस्तै कम्प्युटरमा गीत सुन्दै MS वर्डमा काम गरेर ब्याकग्राउन्डमा कुनै मुभी डाउनलोड पनि भइराको छ. यो सबै प्रोग्राम एउटै सीपीयू ले मेमोरीमा राखेर एक एक गरेर रन गरिरहेको हुन्छ. यसलाई मल्टिप्रोग्रामिङ या मल्टिटास्किङ भनिन्छ. Question number 32. What controls the way in which the computer system functions and provides a means by which users can interact with the computer? Option A platform, Option B operating system, Option C application software, or Option D motherboard. The correct answer is Option B operating system. Operating system भनेको कम्प्युटरको मेन सफ्टवेयर हो जसले हार्डवेयर कन्ट्रोल गर्ने, सिस्टम अपरेसन म्यानेज गर्ने र युजरलाई कम्प्युटरसँग इन्टरेक्ट गर्न इन्टरफेस दिने सफ्टवेयर हो. इक्जाम्पल्स लिनक्स, विन्डोज यस्तो हुन सक्छ. Question number 33. A single point on a computer screen is called Option A cell, Option B element, Option C pixel, Option D bit. The correct answer is Option C pixel. Pixel कम्प्युटर स्क्रिनमा सबैभन्दा सानो र बेसिक युनिट हो जसले एक पोइन्टको कलर या लाइट देखाउँछ. स्क्रिनमा देखाउने इमेजहरू मिलियन्स अफ पिक्सल मिलेर बनेको हुन्छ. Question number 34. Which of the following is suitable for printing carbon copies? Option A laser printer, Option B dot matrix printer, Option C drum printer, or Option D inkjet printer.
The correct answer is option B, dot matrix printer. Dot matrix प्रिन्टरहरूले इम्प्याक्ट प्रिन्टिङ टेक्नोलोजी युज गर्छन् जसले कार्बन पेपरबाट प्रिन्ट गर्न र एकैचोटि धेरैवटा कपी बनाउन मिल्छ. Question number 35. The shortcut key for closing a window is option A, Ctrl S, option B, Ctrl V, option C, Alt plus F4, option D, F1. The correct answer is option C, Alt plus F4. Alt plus F4 ले एक्टिभ विन्डो या एप्लिकेसन बन्द गर्न काम गर्छ. अरु सर्टकट कीहरूले सेभ, पेस्ट, हेल्प जस्तो कामहरू गर्न युज गरिन्छ. Question number 36. Virtual memory is option A, large main memory, option B, large secondary memory, option C, illusion of large secondary memory, र option D, none of the above. The correct answer is option C, illusion of large secondary memory. Virtual memory ले हार्ड डिस्क को ठूलो भाग युज गरेर RAM जस्तो काम गराउँछ जसले ठूलो प्रोग्रामहरू रन गर्न दिन्छ. Question number 37. The term URL is used to option A, create a document, option B, create a web page, option C, customize image map, or option D, identify name on the internet. The correct answer is option D, identify name on the internet. URL, Uniform Resource Locator, internet मा वेबसाइट या फाइल को लोकेसन र एड्रेस देखाउँछ जसले त्यो रिसोर्स खोज्न र एक्सेस गर्न दिन्छ. Question number 38. Who invented www? Option A, Blaise Pascal, option B, Charles Babbage, option C, Herman Hollerith, option D, Tim Berners-Lee. The correct answer is option D, Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee ले 1989 मा वर्ल्ड वाइड वेब इन्भेन्ट गरे जसले इन्टरनेटमा वेब पेज र हाइपरलिंक्सबाट इन्फर्मेसन एक्सेस र शेयर गर्न मिल्यो. Question number 39. WAN refers to option A, wide area network, option B, wide area network, option C, wide array net, or option D, wireless area network. The correct answer is wide area network. WAN को full form wide area network हो. यो धेरै ठूलो एरिया जस्तो देश या कन्टिनेन्ट सम्म कभर गर्छ र मल्टिपल सानो नेटवर्क्सहरूलाई कम्बाइन गरेर कनेक्ट गर्छ. Question number 40. Which of the following is not an output device? Option A, scanner, option B, printer, option C, flat screen, or option D, touch screen. The correct answer is option A, scanner. Scanner input device हो जसले इमेज या टेक्स्टलाई स्क्यान गरेर कम्प्युटरमा राख्छ. प्रिन्टर, फ्ल्याट स्क्रिन र टच स्क्रिन आउटपुट डिभाइसेस हुन्. यिनीहरूले इन्फर्मेसन युजरलाई देखाउँछ. Question number 41. Which of the following device has limitation that we can only store information but cannot erase or modify it? Option A, floppy disk, option B, hard disk, option C, CD-ROM, or option D, tape drive. The correct answer is option C, CD-ROM. CD-ROM जसको फुल फर्म हो कम्प्याक्ट डिस्क रीड ओन्ली मेमोरी. त्यसमा एकपटक डेटा इन्टर गर्यो भने त्यसलाई इरेज गर्न मिल्दैन. यसले डेटा रीड मात्र गर्न दिन्छ, इरेज या मोडिफाई गर्न मिल्दैन. Question number 42. Which of the following device can have maximum storage of data? Option A, floppy disk, option B, hard disk, option C, magneto-optic disk, or option D, compact disk. The correct answer is option B, hard disk. Hard disk ले floppy disk, compact disk या magneto-optic disk भन्दा धेरै storage capacity दिन्छ. Question number 43. What has the shortest access time? Option A, cache memory, option B, virtual memory, option C, secondary memory, or option D, all of the above. The correct answer is option A, cache memory. Cache memory CPU को नजिक हुन्छ र धेरै युज हुने डेटा स्टोर गरेर राख्छ जसले virtual वा secondary memory भन्दा धेरै छिटो एक्सेस दिन्छ. Question number 44. A protocol is option A, an operating system, option B, interconnection patterns of computers, option C, set of rules for communication, or option D, a device for internet.
The correct answer is option C, set of rules for communication. प्रोटोकलले नेटवर्कमा डिभाइसेस बीच डेटा कसरी पठाउने र रिसिभ गर्ने भन्ने रुल्स र स्ट्यान्डर्ड्स डिफाइन गर्छ. Question number 45. Pressing the combination of dash keys is called warm booting. Option A, Control Alt Delete. Option B, Control Shift Delete. Option C, Control Tab Delete. Option D, Control Caps Delete. The correct answer is option A, Control Alt Delete. वार्म बुटिङ भनेको कम्प्युटरको पावर बन्द नगरी रिस्टार्ट मात्र गर्नु हो. यो कन्ट्रोल अल्ट डिलिट प्रेस गरेर गरिन्छ. Question number 46. Which input device is used in multiple choice exam answer sheets and lottery number? Option A, MICR. Option B, OMR. Option C, OCR. Or option D, all. The correct answer is option B, OMR. OMR Optical Mark Readerले सिटमा मार्क गरेको एन्सर डिटेक्ट गर्छ, जसले मल्टिपल चोइस एक्जाम र लटरी फर्महरू प्रोसेस गर्न सजिलो बनाउँछ. Question number 47. What type of utility is WinZip? Option A, backup. Option B, file security. Option C, disk cleanup. Or option D, file compression. The correct answer is option D, file compression. WinZip फाइल कम्प्रेसन युटिलिटी हो, जसले फाइलको साइज घटाउँछ र धेरै फाइल्सलाई एउटै कम्प्रेस्ड फाइलमा राख्न दिन्छ. Question number 48. Which device is required for the internet connection? Option A, RJ45. Option B, modem. Option C, TCP/IP. Option D, NIC card. The correct answer is option B, modem. मोडेमले डिजिटल सिग्नललाई एनालग र एनालग सिग्नललाई डिजिटलमा कन्भर्ट गर्छ, जसले कम्प्युटरलाई कम्युनिकेसन लाइनबाट इन्टरनेटसँग कनेक्ट गर्न हेल्प गर्छ. Question number 49. What is the file extension of HTML document? Option A, .htm. Option B, .html. Option C, .html. Or option D, all of the above. The correct answer is option B, .html. HTML डकुमेन्टहरु .html या .htm एक्सटेन्सनमा सेभ हुन्छ. सबभन्दा सेफेस्ट आन्सर चाहिँ .html हुन्छ कम्पेयर टु .htm. Question number 50. How do you create a new folder within a folder or drive? Option A, Control plus Shift plus N. Option B, Control plus N. Option C, Alt plus N. Option D, Alt plus Shift plus N. The correct answer is option A, Control plus Shift plus N. Windows मा Control plus Shift plus N keyboard shortcut ले drive या existing folder भित्र नयाँ folder create गर्छ. Thank you for watching.